বিজেপি ভারত মাতা কে বিপ্লবে না না অনেক মনে করে অনেক প্রবক্তবাং বুটাই জিতি খা আই বিজেপি বিজেপি প্রার্থী জিন্দাবাদ আই বিজেপি বিজেপি প্রার্থী জিন্দাবাদ আমি সাংসদ IPFT long live! IPFT long live! BJP IPFT pasangan Demokrat Kebang Muda Jidika. IPFT BJP Prati Jindabad! IPFT BJP Prati Jindabad! IPFT long live! IPFT long live! IPFT long live! BJP long live! IPFT long live! BJP long live! IPFT BJP pasangan Demokrat Kebang Muda Jidika. হামবাই বেলাইকে ত্রয়োদশ 13তম ত্রিপুরা বিধানসভা 24 রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রनि IPFT BJPनि জোট প্রার্থী হিসাবে आं मनोनीत हुयाखै दिनै नमिनेशन पेपर सबमिट खालायखा आं आसा खालायो जे रामचंद्रघाट विधानसभा केन्द्रनि जनगण जाति उपजाति बैसोरनि बर' रक हयतोनि बिसिंथि तैसा सामोल खालायनायनि मसंना जोंनि पार्टी IPFT एलायन्स पार्टनारशिप भारतीय जनता पार्टी যৌথভাবে बर' गानो अरनि कैंडिडेट बायरमान बागै आं बर'खौ हामबायरो এই ছোট অনুষ্ঠিত जों যদি तैसा महायके MLA इलेक्टेड MLA मान थांनिफ्राय अनेक किछु एरियानि डेभलपमेन्ट खालायनाय एबं दुटा राज्योनि लोकफोरनि डेभलपमेन्ट खालायनाय महायखाय आगु वानसुलिया हयतो आनो फैसा टिकेट दिखानानै आं मोनबाय एबं आं बिसास खालायो जनगण फायनाय बोसोरां फेब्रुवारि 16 तारिखआव जानि भटारनो फैयो खालायाखै दिनै IPFT नि धामारि भट होयाखै खालायफायनाय आबो आं बिसास खालायो।